The future of mangroves is unclear, because the areas where they grow continue to be under pressure. Changes in land use are taking place rapidly for development purposes. This cannot be avoided. In reality, these changes do not provide growth value. This area in general does not provide benefits for the lives of all living things. Masa depan mangrove tidak jelas. Karena kawasan tempat mangrove tumbuh terus-menerus mendapat tekanan, perubahan pemanfaatan lahan berlangsung cepat demi kepentingan pembangunan. Hal ini tidak dapat dielakkan. Pada kenyataannya, perubahan tersebut tidak memberikan nilai pertumbuhan. Kawasan ini secara umum tidak memberikan manfaat bagi kehidupan seluruh makhluk hidup. Ikon diverifikasi komunitas. The risk of development in the mangrove area is an important thing to think about together so that life remains safe and stable. As a local institution in Aceh province, the Bail Juroeng NGO and several other institutions carry out conservation activities as best as we can. Our struggle has no end. Resiko sebuah pembangunan di kawasan mangrove adalah hal penting untuk dipikirkan bersama agar kehidupan tetap terjaga dan stabil. Sebagai lembaga lokal di Provinsi Aceh, LSM Bail Jurong dan beberapa lembaga lainnya melakukan aktivitas konservasi semampu yang kami bisa. Perjuangan kami tanpa batas akhir. Birds that live in the mangrove ecosystem are one of the animals that depend on mangrove trees for their lives. They breed because there is enough food available, and almost all year round their relatives, namely migratory birds, stop by temporarily and are an important part of the harmonious environment in this region. Burung yang hidup di ekosistem mangrove merupakan salah satwa yang bergantung hidupnya di pohon bakau. Mereka berkembang biak karena cukup tersedia makanan, dan hampir sepanjang tahun kerabat mereka yaitu burung bermigrasi singgah sementara dan menjadi bagian penting harmonisnya lingkungan di wilayah ini. Stay optimistic because gradually awareness of the importance of mangroves has been embedded in coastal communities, and this has become a strong capital for conservation activities. The east coast of Aceh must continue to improve itself so that this region remains within the limits of environmental tolerance. Do not ignore the environment in every development program. Tetap optimis karena secara bertahap kesadaran akan pentingnya mangrove telah tertanam bagi masyarakat pesisir dan ini menjadi modal yang kuat bagi kegiatan konservasi.
Pesisir timur Aceh harus terus berbenah diri agar wilayah ini tetap dalam batas toleransi ketahanan lingkungan. Jangan abaikan lingkungan dalam setiap program pembangunan. Save the mangrove forests for our common life. Selamatkan hutan mangrove untuk kehidupan kita bersama.